أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أغني سوني قال لمو سوني قال قامو مسر أبوني السلام عليكم ورحمة الله هاغي ألف سنة كاميرا لنغا هارنغا تي دافر قبارنغا سيني بيك سيدي نغرون قلاغو وقال لنا غانا جمعة وجمعة وغارني كتا ورفوغاني كيبيغا فوسرون وكود حقوس يو لينكن تنينيا لينكي اللي ينغني كيبي أريا كوما فينين وغانغا فينين فتان فنسين ميرانغا تنو نغرون قلاغو شكرا بيبيغا غادو كنا نفعل ولا نجعل الله كنا ساكن وسو الله كنا قانون ما يا رب بو وانا دقيقة تشيني كه ولا شيني كه فكيكون إن شاء الله دو كيني la présentation du centre d'accueil des citoyens mauritaniens à Madrid do lengi muhimbe youtube ngo gido fikru mbo be bakata o fa no ngula on daban tukunya YouTube angot ganne ke osuwa tuke angana video no ko fan ke publicité ke arnia wa khani wala dange nyen yo wati do condition kurmboru katto ya kili kati YouTube yer no ko ado kati ku bino ga video fan YouTube parce que di nouvelle version ya bari me igatina danga YouTube premium ananga tuke na kasosu 10 ko bo itu wacha komo ina kinga suro ku pusina kingo be kita wacha o video no ko bogi deberni manga video no ko be fay kita isaga na arano ya nanti al publicité na lanta kadang ni ma 20 secondes gandanki bo ibe gant kinga kenta i nouvelle version premium ki be debe kita an kinga ko kita 10 chaque mois ma kinga te ana publicité no ko dugo mi gandanki donc ana video fay ganne ganni mala dangende xawati talan dangende magande fe 20 secondes boken dangi falle kuben be gan youtuber ni ko mo kube ga chaîne kube go ma youtube ana chaîne su dambena wacha chaîne su soro nyagant fayni like ni gante do kun garni tegako do hagana fayinke ke video wat ko mo sikki aro tan nagate do mo sikki ane video ke gari igre fay mais kube ga like yimu tamdo filo wala like ne ken kitno no go kat kamu wala katuru bon il faut se sugan dengan sere suda mais quoi vidéo ko yim ga kebe mulike anga makko anga vidéo ke be suro kunati agar suro ko gumo ne fete ba ga ne ke seni na anke ma suro ngo vidéo ke fa main like ne donc kent lingi youtube ngo kuda do yiga makori suro ko ana li fay parce que publicité gi de be ndo suro ko bati youtube ngo ko kana kharsin kit kenya ko do nugu ngula ko be ga katinga kata nugu ngula ko be ma kata ma gango be ma kata keno sunayat nugu ngula angana video fay ana drogo ana like ku be kharake be ngesi me ma 2 secondes 3 secondes allah yutu angala commentaire la mare bane angati bonne continuation ou bien merci bonne vidéo ou des trucs pareils comme ça c'est sugar normal allah kunkuna yere keno ko kun commentaire no ko ni da commentaire ga go kitunu kat kam wala katuru ni suganden agana fo sere imre fonte agana fo buren gare gat c'est un point de vue voilà gigili kena senigile bari ne dewet no don gulla gona ne gango ne ber kat duna mo so sere suga soninga muku aro soninga le menya nga o sunal yere kino su khallanya o suna kefi ona feeling oni fayiga nga nyan mo sere o sere tuwa o gamma aguro ko ro on tandana li o hatani de nga ngallaki bon agana dangi vendredi ke nim ga kebe wala cheniki mais kenga dang nim contact nugo be magadi sere sugo dambe ga contact nyagi ndana ga mi ngi video ke dura ga kata yo ga keno ku sonu go ga tagarona am go bogo suru ko situlin ko am go bogo wurni katia parce que nge ku be wur katin garangaro har wal man banire sigati france ga nge menjange gemu kamara ila master en informatique agar mati senike kotambe adin gri adin félicité ar kona nanti sere sugen soni gena ma soni galle mega nga angala kibe de berni aguro ro andana li kasro o hata intenge ani encourager ani félicité api na koni nangar nanti senegal la gana kite juma o juma gar negi taxo ger senike fay ngi vidéo fay ken ila master en informatique bo dafur ke ngam jimme ma sere suga kenga o sere suga du ke ganke gantu kharanga na kontin dafur yo kharanga gi ko te fere khalsi aro nanya bane aro no sondo munya bane kenya ko te
ogo me kenya be ta garan ko be go ma ro gafu sama ke sheni ngana keme sheni wori shirfana ni ngesi porte gari ani soutenu gari marocain c'est un doctorat en informatique ndalla ko hala sheni ko ndati nang initiative ke be ma initiative so bien parce que internet ki amero ku fene ko donc il faut qu'on ait nous ngulla on a mbogu on a fini ko fatan fansi o soro na igla mun ne fermo presun kono il sheni ngai ma kanal malek nga gabar ko presu yo harre men ngana kebe be Allah nan to kan kenya nge debat Allah ide ke nuta Allah debat Allah sere ndemo initiative ke ngi ma Allah ken ke mbara jana timande ke niga parce que debat nudo ngulla on bana aron na fonkane kata kebe aga fotornosu kebe ga fo aga fo surunosu na fatan fasi ni ma hakle ngar kebe noni nama to nudo ngulla senige sigit kenya to wata ngango ngakat ku ngango nkat kharangano ko anken be khara ngega kebe simmana ko e nogo gil lendi ma kati dimanche ke mal ko ta ngagar kita har 10 secondes wala 5 secondes ke angala commentaire le mere de soutien be nere mangala video like ke kam ger kundu ke centre d'accueil ke njegri fa le madrid célébrer no sere dakabat célébrer ngri ant hanten igati nanya men no ti puta sharing ma youtube ngir présenter imuga c'est ça que je comme siki aro tan ngadero yu musiki yan vidéo ke fa mais 12 personnes balan like 12 personnes balan like donc kenma solo ku vidéo no ko fa xidi like donc mais agana ko fo angala de bana gant fo tourna man nga sika ngant ke deber fo bri angala de bri fo bri gafi ant fo ga tourna ga mais simme ma tunu ngo Allah Allah ke deber c'est sûr ala ke ngenda donc les gango kent kia tunu ko lawo wonam bogu ngel gango ne bakata hasuga trewo sire tuwana nyaga nan fuga angoro wa angen na ngalle go ngi ngem ngi andana le kato ko hatta jimtengi usuna nya banere o gala développer mo ko be o mi gala o solo ko o gala ibaka sanko no fu mel lo ki gar nuko na haranganti parce que namu ko na gane go o solo ko fo go be an gatina iri pirate facebook iri nyakundu iri prono lim page ngeti mi ngan tuga ngama tuga e kenya ko nimu gut francia nga taxunu solo go no yere ndu man ko ga taxunu alla ga toxlo man kebe kino wa garanti o galant bakato solo ga ko ne yo gala ni mu ne fete yo gala gat mu ne fete kenya ngo ngir sen ke créé le 1er décembre 2017 wa alhamdulillah rabbil alamin o fay keme ado yi musigi abonné do Sénégal soro tingi wala soro tingi kengi atwa on fofo c'est le simula kengon no ko du gado gamare nawta gilla France makati Afrique kati Allemagne partout do Sénégal kube ga fay gadi nim ya ngala la kunya gadi ka kube ga Sénégal fay ngi ya ngi parce nya sen do information ngi kunni ni ma wax do Sénégal kube ga fani France ko kunya numéro 1 wakati Allemagne na butu wakati Mauritanie na butu Sénégal woy Espagne ni woy do kunga tele daga numéro ngela kunga la mais hakunya kan tan ngaya ni kube ga fa igu yagaru nyaga yani par pourcentage quoi net nombre de femmes par exemple 98% kube ga seni ke fani igu nyani 2% yagaru nyani wala kube ga fani 40% Mauritanie yani 50% quel exemple nyata pays sugar a pourcentage ni ko nanga anya ngi donc France qui est un fona gebe ngori France toujours France numéro 1 ko be ga chene ke fay wakati Espagne na butu wakati Allemagne na butu wakati gadi Sénégal na butu wala Mauritanie wala kundaga bon manan tukungo bon ken dangi falle WhatsApp pour il rebel kumbariya parce que WhatsApp aga ça appartient maintenant à Facebook irat nan à partir de janvier ke be ga nacha comme WhatsApp sugar link o sugot WhatsApp ga ala halake beleng harama gon su ara sufro do angana téléchargement ko fa pitala ni 1 milliard do wati gari itu WhatsApp à partir de 15 janvier be garnat alla gana ko isa gan publicité ñarono WhatsApp mais gayr ke be ko garantie be ko itna publicité en do feno o message en ko suratinaro comme wona wuredu Allah alim ke gon janvier du ka gana mo do kat ke ngane sere sugar na précaution na niutu donc ngir application ke bo soro nga tengene wacha ken telegram boy kundu ko garantie nanti publicité yang kan ko kallek parce que mo fay hay mo gana hala fay
ke problem suno kita foge be a 80% aga suget Facebook ko parce que Facebook ngoku inti soro ko vie privée nga ima sécuriser ko i khars mourni abana ina soro ko ini sere ke su pirate Facebook ko fofo dambe nyanno ina kira ina prono la page ngati na tangam ki khas tugusu o publier donc pirate ko mugo isa iri nyakan kat Facebook ko donc WhatsApp ga ma agana dal imati wati publier lone aga jaxi foto na ronati donc lo ke an ko lawli kata lenki bo kengena dangi keta ado application dambe ga ko ma hemi gatu mo be sede be soutenir nere marocain yani c'est un doctorat en informatique ngar sénégal be kota ngar idée grebe na rakati at idée sobienne il ke vient soutenir jusqu'au bout il est à ma disposition urondoki séningi maglat le sénégal i sénégal fofu galinga la wut no ngati la ko soninga banne nga fatam fasene zoronda dara di application ayna c'est de type APK application be c'est une application ala hala nga amaniko ala hala sobinte parce que c'est l'application de la quantité c'est à titre éducatif c'est là il y a mon cross mo be wala ga nyaqé wala ga photo na gani mais ngera ki sensible wori ngema wori éducatif gani ko parce que soro compte ban ko c'est le jogar nan nimatu mais ga yimru ko nan application à chacun prend ses responsabilités il ne prend pas la responsabilité de tout le monde application que à titre éducatif il be gana a utiliser mo tona ken nga xabar xa ken debat kia haragna ñagre ñaga kara angana application ki installer à téléphone ki angana ngime adresse kiri ya gade kero sur suga me xiduna lo ki ini message ko wodono ki ni so yana nga do kenga haro yimu dina ke no fo ana kabande na haramte ni man ko parce que ma ko kende bar sere ni me sofo ani me gadu mulla anga ma gade basere donc lenga application installer mo ko ben tikem mo ko no ngeno kata ko soro go sere suga na téléphone fay keno ko fulana na fay angana keme ni ki application ni kundu anna da kasrina buru kanango wala ga téléphone ngam anna ko lemne be ngam ngata ta garawunde anna ko surtout yaro ndroto ta on katiya ko sere wo sere nganta to an téléphone ngam ala nyane wori installer ala nyigo ala setna on to nan drugo to nan tafaka ko soro ko ina faana yele kemme ga yesu espionnani nama yi video ndema seni gadi ko dunu be ga sikki angala tuni li gara ngespionné wala ga tanga espionné do ke no ko la ko kenya gadi seni ga sikki ke mbara fofu danger nya gay fofu go kani go karna fofu ga o dina ke burondini ona kana kata donc nous fatte une carte application qui a installé le mobe dans le procédure que ko na kan c'est de type APK numéro application ko wori ne fayi d'installer nda mo ko fay nda danger be ga ni wori mais attend Play Store mais nak Play Store nda application ke nyaga Play Store mais int ban ko ka fonction ban ko to ko ban ga ban donc c'est de type APK mais à Play Store ga donc ce qui veut dire ala nga yugo ga tout ala yugo ga installer il téléphone ana yugo installer un téléphone wala ana yagara an installer un yugo téléphone donc faut ana kapante ani haram ten umma kan ba parce que faut Allah ga ma ko nga bakatu wala ma nga wori bon fatte ne kat application ke na amoro ga ngana mo inshallah na ko ya sere sugara na haqatu an téléphone yalla ngana kemi worita anna fernya na bege parce que na ngespionner tu no ko la yo agani kun inshallah ngor ko haram mo be donc fatte ne kat application ke na ko ya ga mo be donc application avec c'est Call You application avec qui a Call You qui application sous dambe c'est le sugar qui aura gardé le foke barake kundu anna ferni na burbake parce qu'il n'a inspiré il inspire na skiri bantikia parce que ngam ke téléphone aga an ki application aga a installer na téléphone donc pour que nat kiwe parce que l'application va installer dans téléphone il va mourir angant wala nge crack donc what fois que telekati angala tout mo benant ki application avant téléphone angala tout mo ak fati anya nga fo dumbe ke kun angala fo dumbe ke kun anya nga o faten kat dono ona ko inshallah donc ki nga auto kati paramètre ke no kun paramètre
donc on a paramètre que pour que na mourne que jondi chez compte voilà donc ante kat kuna paramètre compte anga compte kan na fay ang ni mi email adresse nu kunga angu kunguntu to anga email adresse tana waraga era ange nguta angalle fet kenga donc anna ke email era nga anna sélectionner kuntu anna email ke sélectionner do hagani kun yo inshallah to ara paramètre on araga compte on araga on a compte nu fay anga compte nu fay keni inseni ke email yanki inseni youtube ki ay email yanki ko do anga daga ke tanga daga paramètre compte ke tan na compte ko fay to compte nu suga maketa isun ke no khayra ni faytel do anga wandu compte worire wala anga compte ranke ni compte ko feketa il faut kana ke compte na supprimer parce que ke compte na ina anga pen ko sukhani katkiya wat do anga supprimer le compte do anga compte ke supprimer parce que anga appel sur de tantre feketa ini ray katki email yawat donc fatten kat email gi na ko ni mo get taske bari do ni ko ay email gi rayne mo appel ni ko donc agni kun yon inshallah donc wata entre kata email adresse ke keta donc allem meke manyare ke maniko ke keta mangone ke keta mangira nyare ke keta donc à chaque fois que ado sere be gana meri keta ki application yi rayne kata email adresse ke be angara telefon aganta tout ken no ngar bom bul serengane wala bitam bin ngar geren jab serengane aga trainer ya aga dana kana no an ko kun ngira application ke qualifier kun nyoko donc ke ma ya keta tele email adresse ke fayta en arrière kundu ini su gayne katiya enregistrer à l'aide de média kal record média kundu ken nim fixe nyako ke kundu nim fixe nyako donc tele kundu ni gayna kundu voilà appliquer à faïda de seconde watanga ali fala suanga ma na télécharger pour télécharger ou bien na enregistrer dans drive donc agni odo ki ali kata leng inshallah tunu do ngulla do sere wo sere ke video gana defa leng anna ya tunu do ngulla nga anna ko soro anna sankat groupe nugo wono hakle to internet nugo donc munna fa gore ngiya xa musibo gore ngawiya o kudi mi gawar nyati bo lengo rek ali kata inshallah tunu do ngulla donc agni kunu nyata gango lenga wakat soni ngal mensu ado soni ngal kamugana su ado karana mboli awo suswa o suna ndrogoto ona le kat senike ona développer dome sere wo sere foga ma agro oro andana le kato o hatta tintenge ona lire woy mo soni ngal kanneke ona gollu ku fata fasi mera ngo soni ngal kanneke ogala tangene bakka musibo gollu ku ogala munna fenti ku won be khere gollu ngan ona sank menaga o magar sere golle digam ko be ngari ko lengi yeli gana sere tor ke ngama na be matalla miut sere baane xanne miut sere sto ni wutata gango nyanta katto sunu ngora nando sunu ngri yello sere gana ide wutu ado ide kende wagat nanti ide ke adi odina makaba ona dem ona ide ke développer ke ngana jenda besu haraga mi ngi xale ga gana ya fotana gana mun na fa nyago dange o suna ngir wona wuddome quoi o suna golna dome wona senike munnafa ara musibo be gaay woni sank mena xam wala kisini musibo mo be wala wa nafenti munnafa fini ko donc lengi video ki mana ni kia agana yibe toro no mona ma talla annan bi ma mawtan kan ma man ma gani xagar kaduta ken gango nyata katti suni ngal menzu ara suni ngal xam ganas wona video ni ko fay ndege ban fi woni like parce que like kan ndege ça te coûte pas grand chose angu jowo Allah like ni bisino Allah like ni anga treno Allah like ni mangana ndo xengo waxtu sutambe parce que kit no meke bana nga atigina kam safane ke yibe la xada xasire bon courage merci c'est important des trucs pareils comme ça ne coûte pas grand chose ça te coûte rien même ga do tunu ko Allah Allah kende ber tan qadde man Allah kende ber tu soni nga fa nga Allah kende ber
donc lengi video ken ki akama inshallah donc agana yibe tora annabi matalla mawtan qannama illa ni magana rakatu ken gen anni magabara nya ngi mawt sere so qannama ne gango re bata kat soni ngal mesu soni nga xamu ganasu tay go gin demanat maroke ga ge sutrini al soni ke muk mais adi idée ke wala idée sobe nyani do ime soutien sino c'est un docteur en informatique donc aninge amane ndemande ma gemu kamara c'est il a un master en informatique mais alors idée nyani idée sobe yani attengen développement karan donc ime soutien kunt handen donc quand agni hanan bi ma talla inshallah